Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukril walidain wal ihsani ilaihima wa hassana ala utinami birrihima wastina'il ma'rufi ladaihima wa nadabna ila hafdil janahi minar rahmati lahuma i'zaman wa ikbaran wa wassana bitarahumi alaihima kama rabbayana siyara. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah al-qaimi bihukukillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah, amma ba'du. Seteja para ulama, seteja para guru, seteja para alim, para tokoh masyarakat, ajunan Hadratul Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Fathullah Zaini, si abdina sangat amul jaki tortaqdimi, cukanan ajunan Hadratul Mukarram Kiai Zuhdi Abu Bakar, ajunan Hadratul Mukarram Kiai Haji Fawaid, ajunan Hadratul Mukarram Kiai Asnawi, ajunan Hadratul Mukarram Kiai Haji Masudi, ajunan Hadratul Mukarram Kiai Muhammad Ridwan, ajunan Hadratul Mukarram Kiai Aslawi, sareng ajunan pengundang abdina Kiai Abdus Syakur, sareng seteja para ulama, para guru, para tokoh masyarakat, si abdina sangat amul jaki tortaqdimi. Jajaran pemerintah, wabil khusus Kepala Tisah Taman Sareh, ajunan Bapak Samsul Arifin, sareng seteja perangkat Tisah Epon, posepo kampung selain, si abdina cinta sayangi. Sahibul hajah, sahibul farwas surur, ajunan Bapak Zahnabi, sareng Ibu Sumrotun, seteja keluarga besar Ika Dintoh, si semangkin ajunan mabada acara mulja seteja ingki Kak Dintoh dikra maulidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keniatah sampai lakona ajunan ikelte kela ibadah sareng Gusti Allah, sehingga ajunan iperingata kehajat dunia akhirat, baraka umurah, baraka ilmunah, baraka nak potonah, ben baraka rizkinah, mantaran ipa selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sebutan kaula amul jaki. Ajunan para bapak muslimin, ibu hadirat muslimat, sesami-sami imul jaki Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalaban rahmat, maonah hidayah epon Gusti Allah. Abdil ajunan bisa kipangki iari semakin Kak Dintoh. Iwaktoh simulja
ikan dengan si mulja along polong serang orang-orang mulja semua ke ipatak haji di seteja pak mantaran ipa mulja sarang Allah selamat dunia akhirat barakah umrah iparing na kesehatan ban barakah rizkinah mantaran tu liada pak de Mekah Madinah kalaban gelar haji mabrur makbul amin Allahumma amin sifatan kaula amul jaki kedua kali na ipon selawat sarang salam semoga tetap payah torakin ada ajunan ipon Nabi Rasul pelian Imamul Anbiya wal Mursalin Nabi sesangat mulja Rasul imamah para rasul makhluk sepaling semak dek ka Gusti Allah manusia sepaling ikihintain sareng Rasulullah sareng Gusti Allah Nabi sangat peduli dek ke umatah pemimpin sangat adil pemimpin sangat peduli dek abdina ajunan dunyan wa ukhran ajunan epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samu ke abdina ajunan seteja ngaulia syafaat epon Rasulullah amin Allahumma amin pasirah Rasulullah gitu pak Rasulullah gitu imam ten kula ajunan bu ampunah ten kula ajunan sejak abelanah katen kula ajunan tak cukup itunya neng akhirat gitu cek abelana teritan amin Allahumma bahkan saking abelan Rasulullah ke abdin ajunan kulaku neng padang mahsyar waktu kak dinto yaumala dilla illa dillu tak ada naungan kecuali naungan Gusti Allah waktu kak dinto masgulun alam nafsi sibuk beng saya beng lakeh tak mikir ka bini tak mikir ke laki ring tua tak mikir ke anak tak mikir ke ring tua guru tak mikir ke murid tak mikir ke guru illa Rasulullah masgulun lana kecuali Rasulullah si mikir ke tengkul ajunan amin Allahumma mak mikir namun waktu kak dinto teritan waktu kak dinto dicetak ada si tengkang saya tema ngalkal dari ada budi kanan kacir iling-ilingin apoi neraka Allah waktu kak itu manusia macam bada si pelo telah dapatkan to'ota bada si pelo na telah dapatkan bucilah bada si telah dapatkan leerah bahkan tak sakoni manusia sita selam kalaban pelona tibi terselamat amin Allahumma waktu kak dinto teritan Allahumma salli ala Muhammad waktu kak dinto manusia cek sibun saja panas seorang saya pikir pas beda orang soleh kata loh kento arunding minta pendapat kangkui minta syafaat anika mun itorot nika tak kuat nika toreh minta syafaat ke para nabi karena para nabi setuju kento mulai dari Nabi Adam sampai nabi na abdina ajunan setuju kento nabi sesagemi pada akeduan korse kebesaran setuju pak bon tutup lekas orang soleh kento mator dek korse pertama dek Nabiullah Adam alaihissalam mator orang soleh ya Adam anta abul basar Nabi Adam ajunan bapaan manusia ajunan ring sepona manusia ngireng poton ajunan prapan posang semangkin ngireng poton ajunan prapan kapanasan semangkin paringin syafaat Nabi Adam kenapa jawabnya Nabi Adam engkau tak mikir emben kapi engkau mikirin kok tibi setia takok katukan Gusti Allah apa engkau pernah lah nyala neng suara kelamba ketika Allah ada buka kok dem esena suara keji keduain ben bini nah nikmatin ben bini na kaduai
tapi kenga iya wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Keng senga iya dem emben je mak semak kekajuan holdi dia mun emben semak kekajuan holdi maka emben ben birina termasuk ke orang si zalim. Ternyata engkau benih kalau semak tapi sampai engkau ngakan kebuan holdi sampai itu kanin ben Gusti Allah keluar dari surga satiah nafsi bi sebeng iku Pak. Allah Nabi Adam mataklu motor de korsesi nomor 2 Pak ada jawab apa nafsi bi sebeng nomor telok nafsi sampai de nomor sepak lekor Nabi Isa alaihissalam pada nafsi jawaban epon Pak ampun tetap lekas orang soleh gento motor de korsesi nomor segemi ternyata korsesi nomor segemi sobung orengah sobung sealongku keduna pasera korsesi nomor sagami keduna nabi naten kul ajunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kema Rasulullah tak mikirin korse Rasulullah tak mikirin swarga Rasulullah tak mikirin aben tibi Rasulullah tak mikirin keluargana tapi saya pikirin ten kul ajunan sedeje umat data kok tak selamat alhamdulillah beda ke imma Rasulullah anas panas teritan neng koncon sirot ku laku keto beda sirot Pak teteh kenian kelaban obu tacuman kelaban silet perjalanan 1500 tahun konco kak dinto Rasulullah keto asojud teritan sampai acereng Rasulullah salim ummati ya Allah salim ummati ya Allah salim ummati ya Allah peselamat aki umat abdina ya Allah peselamat aki umat abdina ya Allah peselamat aki umat abdina ya Allah amin Allahumma Allah sampai terus Pak sampai Gusti Allah ada budak Nabi Muhammad waktu nasojud kita cerita ya Muhammad irfa roksak sal tukto Muhammad angka serana panjenengan ngireng penapa sih kesokanin panjenengan kadebu ben abdina mangkin iparinglah itekan na ben abdina Muhammad tapi pakun tak yang kawa ibali boleh sareng Allah ya Muhammad irfa roksak sal tukto pakun tak yang kawa baru terlalu kali lepas tambahin ben Gusti Allah ya Muhammad irfa roksak sal tuto isfa tusaffa ya Muhammad angka serana panjenengan kadebu penapa sih kasokanin panjenengan ben abdina bekal isam betenin isfa tusaffa ngireng paringin syafaat pasirah sih kasokanin panjenengan Muhammad lho keto yang kak cerita serana Rasulullah keto yang kak sampai akosam Rasulullah napa kok sama Rasulullah ngenes tretan napa dia bener Rasulullah fa wallahi ini la arda wa wahidun min ummati finnar demi ajunan Gusti abdina cuma tak ridho mun umat abdina situng saos ipa masuk de neraka sareng ajunan Gusti amin Allahumma hebat Rasulullah cek peduli nak abdi ajunan teh kinun ki leten kula ajunan oning bahwa Rasulullah keto cek hebat tabela da abdi ajunan Rasulullah keto mati-matian abela da abdi ajunan mulai di badan Rasulullah sampai neng akhirat kulaku mangkin panapah lisbelis ten kula ajunan ka Rasulullah sejelas muncintana orang taman sare cinta teng kinun ki kento wa hadir lah kayak bini kompak Masya Allah atosan serabu teng kinun ki kento derinah cinta ke Rasulullah manterin ika cintana juga sareng Rasulullah amin Allahumma mundeng matura mun cintana Pak tak ko beter Pak beten Pak cek cintana wongku Pak Kaisa, mau surah amolot, mau beda panggilan amolot,
reng Madura neng dah ada pak. Mak tak neng dah ada aja beda berkat datang lah mulai. Masya Allah. Kan dan gula pernah nyonceng tetangga alumni Allah sallallahu Muhammad. Nyonceng alumni minta waktu pagi. Ada abdinah, keng abdinah eseh, dek bulung-bungan. Apa ora? Oh yang kira tak penapa, ngireng sabek lasre duhur. Lasre duhur, lasre solat langsung gento. Iya cong, iya. Ampon, paleman de pak kacompok. Abdinah dari bulung-bungan masuk berangkat tak ojen. Bunga dan gula pak. Alhamdulillah. Burung acara tedung marin jeponten gula. Ting labit pak pun. Assalamualaikum. Salam. Mios sajuna. Bah. Detia jalan. Engki. Terus dia rumah. Engki detik. Ento kau mampon kompol rampung gak itu. Keng motor abdina ada ajunan. Motor tak bisa gak itu. Terus. Engki usaha ngakui sepeda motor. Aku ya sepedaan ajunan. Iya tak rapah. Mangkatang kok. Ngijom sepeda. Berangkat. Makin leceh nih juga aja pak. Depak acara biasa pembukaan kasih ibu kisah pembukaan lastri pembukaan tahlil yasin tahlil pas mahallul qiyam berapaan mahallul qiyam tidak tina jon ni keluar kapiwa napaan si tade bade taal tuana bade nyor tuana bade gedeng apel semangka tas atas ketibi bersesak pak. Area janiat tuan rumah dan gula. Jebonten gula si gue repu kan biasa repuan gitu mau ibadah biasa repuan pak. Mari doa repu. Ternyata mari doa tak repu. Pengen lagi plastik bentuan rumah, plastik simira siraju, pai sabuk ke dalam kapi. Mari sabuk ke dalam pai sabuk neng sepeda dan gula beni alhamdulillah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Balang rebalang. Saya pikir si mulia pak. Lecen sebenarnya. Ya Allah, hari dia rembar. Ampun, Paleman dia pak kalau jalan alhamdulillah plastik ketebus nabui teh. Ya Allah, tidak nabui kalah sorban. Ikut bayi lama, ikut bayi beda, yosai kapi kan tu situ. Datang ke acara. Yosai make hebele make. Oh, nolongin ini pele make cek pancon dosa ngarajan gula. Ya Allah, derina seneng amulot, derina seneng dek ka Rasulullah. Allah sallallahu Muhammad. Kita lakong ba? Amulot beni cuma katikin to mololo. Amulot beni cuma membeda acara mololo. Molotan beni akumpul ning masjid mololo. Tapi amulot si pertama muntin kul ajunan cinta ka Rasulullah. Man ahabba syai'an aksara an dzikrihi, siapa-siapa orang yang selebur ke situng-situng maka orang gila paku nyebut sering nyebutnya mana seekeleburi artinya pabanyak baca solawat kita amalan tanpa syarat amalan tanpa ijazah solawat badah ijazah nah saya lebih bagus. Tak ada ijazah tak jadi masalah solawat gitu pak. Ben solawat tanpa syarat retan. Sallallahu Muhammad. Bocah andi utu saya tak andi utu tak jadi masalah. Bocah ren sarenan saya jeng mancing lebih saya boleh. Bocah juk toju saya neng acara juga lebih saya boleh. Alhamdulillah. Hebat solawat gitu. Mana? Talakong. Dari hebat solawat gitu pak. Allah meriksain Nabi Muhammad. Muhammad. Siapa seandi bumi? Dijawab serang Nabi Muhammad. Ajunan ya Allah. Siapa seandi langit Muhammad? Ajunan ya Allah. Siapa seandi surga? Ajunan ya Allah. Siapa seandi neraka? Ajunan ya Allah. Pas terakhir Allah meriksa nih. Muhammad engkau ria andin siapa? Allah. Pas Nabi Muhammad nyongkel pak nundu pak. Soal adab. Takok cangkolang dek Gusti Allah. Nundu. Sampai meriksa ini boleh. Muhammad engkau ria andin siapa?
kun nunduk. Jawab tibi ben Gusti Allah. Muhammad engkau ariah andin orang selebur maca selawat ke ambeen Muhammad. Alhamdulillah. Dan kula ajunan mun nandi Allah nyaman Pak. Odi nyaman mateh bekal selamat. Amin Allahumma. Dan kula ajunan soki tenang miskin juga tenang. Mun andi Allah. Kan mangkana dan kula ajunan pabanyak maca selawat. Maka dan kula ajunan bekal andi Allah. Tenglah andi Allah dan kula ajunan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Selawat apa? Terserah panapa pun ajunan. Selawat selanceng sami. Napa selawat naria. Sepandaan pada napa selawat Nuril Anwar. Saya becap tina hiburu kisah. Selawat sepandaan boleh pada napa selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sepandaan boleh pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sepandaan beda boleh napa selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Banyak yang macam selawat ontong odinten kula ajunan. Amin Allahumma. Malah Pak, gitu Pak, Dina iparigin ijazah dari guru. Asmana Kiai Abdul Majid bin Abdurrahman Zahid Pakes. Kompoyah Kiai Abdul Hamid Tafatah. Amalan kento Pak, muntro tuliah de Pak de Mekah Madinah. Kesokan Pak. Gitu re. Mireng. Perkenalan ini gratis Pak, mun kecopok lain boleh sampean di kawa. Sore. Kento manabi ilakonin insyaallah kempang depan de Mekah Madinah Pak. Napa? Kisah. Tila molotan. Ki urutan gula cek fungan apa? Mak beda tradisi agak ria dina. Napa? Tradisi ipetarin ubeng lemay buan Pak. Dan gula ngalak beda gitu. Beda. Lah, mun beda kaisa Pak, beda PC kebai mandira atau PC kebai contongan. Kaisa lastari doa pon tut ben panjenengan. Cek lemai ibu, cek 2.000, cek 10.000. Lastari hibah kacompon. Mun trotuli de Pak de Mekah Madinah le. De Pak kacompok buka kandang na PC si banyak. Pas papolong PC si 2.000-an, insya Allah langsung nyetor sampean Pak. Apa mak gila Pak? Cacat mak mas duk reko. Orang kere hosok segini ngaki. Apa itu? Bedidang bedeng Pak, tak lakong. Tore. Allah sallallahu Muhammad. Panjenengan PC nasi banyak kongang ke andi niat majer otang. Thank you lagi. Kongang melihat tanah, kongang ake bayi Roma, kongang malaki na anak. Kan segento Pak. Lihat kento si pertama. Petak hajat ben Gusti Allah. Niat si nomor 2 Mekah Madinah. Tu dia pada Pak. Amin kote. Pak kalau rokok pun sebulan ding. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang kena deng bedeng. Apa punten. Kento laksa lagi insya Allah tu pada Pak. Amin Allahumma. Hebat selawat kento. Kan mangkana baca ku gangku selawat. Niatin dan gula ajunan ngelakon apa-apa saos. Kengkana Rasulullah. Dan gula ajunan akulih kengkana Rasulullah. Dan gula ajunan ngaji kengkana Rasulullah. Dan gula ajunan salat kengkana cinta ke Rasulullah. Ku laku bekal yambe ben Rasulullah. Amin Allahumma. Nomor situ muncinta ke Rasulullah babanya maca sholat. Nomor 2. Nomor 2. Allahumma sholli ala Muhammad. Kento sareng umroh juga nih. Selamatan Roma juga nih. Allah, selamatan motor juga nih kok. Ya Allah. Nih barokana molot nomor situng. Nomor 2 barokana tuku matur.
Jak tuku matura teh. Masya Allah. Dan kula andi ya Pak. Andi ya. Pampak ampun. Dari almarhum benih tibi Pak. Mulai di almarhum gitu. Manteran ipa berokah. Amin Allahumma. Amin. Dan gula pertama ada Pak ke Taman Sareh. Kan segitu gam tusaku. Dan gula takok mulai gila. Kenapa takok posang? Neki. Mun pah posang palang. Alhamdulillah king berdesa jemput. Kamu tu sakur. Cek ke tenah. Berdesa jemput neng perempatan gitu kiai. Ingki. Ator kesoon. Depak de kisah. Pan sopan saya jemput. Dari na sopan nah. Motor karoki icurni gelu Pak. Takok kelero ngarah. Iya, karena ngocur ni ate bang salah Pak. Abari-barin kamu sakur. Tadi kula uncengan ibara berdetak seput berdesutingan bahaya. Uncengan kol sanga berangkat dan gula. Dapat ke pasar Telengir. Nelpon tokang uncengan. Ampun mius kiai. Eki ampun mius. Oh eki. Jemput neng SD dajah sekian. Kentoh kedua saya jemput yai. Nyorok naptina. Engki motor kasoon. Ngoro ka supir. Tulian jong. Toko abit saya jemput nih serajong. Ngococong Pak. Depak alhamdulillah abad saya jemput ungku kedua. King saya jemput dat ngudedan kapi teh. Situng nang mira obun. Palang recak. Situng na alobeng ko pengabuh macek kenaan. Tung labi dibuka ben sopir kaca nah. Buka seret. Patanya, kiai, engki dan supir. Oh engki, ngereng lo ten kule tanya anje ke pasera do Pak Ablayer langsung mangkat macam. Arosi Pak. Supir tanya, ketipan apa gitu gue? Apa jong? Itabeng, iya tabeng jong. Muntai tabeng dia pada mengkok ben-ben. Beng tabeng, depak ke acara kadile. Sareng kau masalaman. Sareng ekiae aja habis. Bentuan rumah asalaman. Neng ten gula. Tenglah abid dipanggil. Masduk Nurdin Hasbullah. Ungke ten gula Pak. Depak ke atas abu debu. Oleh kara seperempat jam 15 menit. Tokang ngunjung apa nelfon. Assalamualaikum. Bedeke majunan ke. Bah. Aneka gula perapan abu debu. Eke ke. Ini kan acara Ustaz. Acara apa? Acara mantan. Eke ke. Cek entos amulan ki ngantos ajunan. Innalillah. King selama so unjengan kena janku. Ya Allah. Alhamdulillah munreng Taman Sareh pansopan satejo masyarakat sopan tokang ngunceng sopan tokang jemput sopan ekiaina sopan tuan rumah sopan manteran terus saya pemulja sampai kulaku amin Allahumma amin Allahumma salli ala Muhammad. Si pertama ten kula ajunan mun cinta ke Rasulullah pabenya maca sholat tung terus. Nomor 2, mun abtina ajunan cinta ke Rasulullah. Estoh ke Rasulullah. Sayang ke Rasulullah. Kenapa sih nomor 2? Maka toreh dan kula ajunan cek sampai atina aki sangkolan epon Rasulullah. Nah apa sangkolan Rasulullah? Beda 2 Pak. Kento pusaka. Sayyidina aki Rasulullah kaptin ajunan. Napa dawuh Rasulullah? Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Tang umat manusia reng Taman Sareh lake bini tuah ngode senga ye jege tang nantinan jaga 2 pusaka. Engkau apri 2 pusaka katibin kapi. Muntibin kapi berpedoman kasih 2. Tunyanah tak kira tersesat. Akhirat tak kali selamat ben Gusti Allah. Amin Allahumma. Nah apaan si 2? Pertama kitabullah. Kitab Allah.
Nomor dua, wa sunnata rasulih, sunnatah Rasulullah. Pertama, kitab Allah yang kikak dinto Al-Qur. Pakompakan Al-Qur. Napa Al-Quran? Al-Quran kento imam dan kul ajunan. Sabab Al-Quran dan kul ajunan bisa fitaki ka masih halal ka masih haram. Sabab Al-Quran dan kul ajunan bisa fitaki ka masih bener ben ka masih salah. Ben sabab Al-Quran dan kul ajunan bisa selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Malah talakong. Surah makin demin. Ben abdina iwak toyen pak. Mun depak ke waktu namaren toron maren pak. Dan gula terkerjat ki buru. Jam tu sakur nyuun foto katen gula di ibadin. Lakar sengaja, lakar tak iparengin. Anapa? Cek gula unding cek isabe deng banner pak. Nih kak ki isabi ikamol le. Ya Allah, gula mun beda foto dengan banner tako pak. Anapa? Nih kasih beda atas nih kau yang bolan samangken pak. Ki berapa nih kabar lo? Teng lemari acara dua keneng nadeki. Napa? Neng Roma di timur, neng Langker di timur. Kebain apa? Dengan are. Bener pak. Aba diberiin pak gula cerita boleh nih pak nih mau ibadah mau di timur tada nih ibadah pak dan gula ban ke Holil Yasin pengajian di Pancor Ketapang dan gula isabe neng kanan ke Holil Yasin neng Kacir amare kaya acara akan dilakukan dan gula lebet neng acara kak dinto boleh tepak lebet neng Budina Romana. Neng di Budina Roma na beda gandeng. Pas bener pas sabak neng budin kandeng. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mae ke boy kopto ko pacalat tong tang foto. Kan mangka kam tu saku riba ni noon katen kula tay paring nyari TV. Tiket panteran barokah amin Allahumma. Amin ampun ngiring. Tak lakong Rasulullah Muhammad. Malah tak langkong. Al-Quran yang terdirin hebat tadaritan. Dan kula ajunan. Mun ahli baca Al-Quran. Tahu sagapi pak. Tahu sagapi. Kan situng surah bay. Surah apa? Surah Tabarok. Kebai kukangku. Kebai wiridan Tabarok. Iya bani sohe gitu pak. Keng ikabala kepancenengan. Maturaki semangken. Malaitan kula ajunan andi pegangan. Teginun ki. Allah. Munten kula ajunan ahli Tabarok kulaku tadaritan. Sampun ajen gula ajunan iko puraki. Bini mulai. Anak mulai. Tretan mulai. Lepeleh mulai. Kiai paleman pun. Kento bekal beda saja ke kanjatan gula ajunan tepak neng unjur neten gula ajunan. Teng lai jaga pas datang dua tamu yu. Napser tamu ya malaikat. Bernanah aswadani asraqani teleng bernanah biru bernanah. Asmana pasirah malaikat mungkar malaikat nakir terkenal ke orang Taman Sari ini Taman Sari terkenal ekocak malaikat benakiron. Pon lastari itu datang malaikat si dua gitu. Pahadabu ke kancatin gula ajunan. Nyalep sambian gula andi parloh korek si mati ki huruban. Jawab pak ben kacatin gula ajunan. Ya tore malaikat. Dan gula tak ganggu ke panjenengan malaikat. Mun panjenengan mereka nah ngirengnya terus dan gula tak ganggu. Ipentak pun malaikat. Nyalep nikah pakonan di Gusti Allah nikah. Kewajiban dan gula engke malaikat. Dan gula tak ganggu panjenengan. Tak roki panjenengan. Ngireng periksa nih. Keng munten gula pokon ngale. Sampai hari kiamat. Dan gula tak kering ngale malaikat. Pas malaikat kento abek tah kol tokol pak. Kol tokol ada bunuh ulama. Cek saking tompang lagi. Beri tokol lagi pak.
Tompang aki gunung Uhud lempuk deti abu bang. Gunung Uhud lempuk deti abu mun toko laki katen gula ajunan bang. Kan nampes makin ingkoning ate. Kan ingki bagi. Pas malaikat gitu meriksa nih, marrobuka. Jawab ben kancah beni ten gula ajunan tarono rawa. Marrobuka, Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, Muhammadun Nabi. Ten gula ajunan nyaman neng pak. Nyaman neng tak jawab, saya jawab gitu kancah sampai lestari pertanyaan saja. Malaikat gitu kuber, tenglah kuber pas atanya ten gula ajunan. Man anta pasira sambian. Jawab pun kajatan gula ajunan. Dan gula tabaraka sambian. Dan gula tabaraka sambian. Saya lakoi baca lamba isu menap. Saya lakoi baca itaman sareh. Saya lakoi baca lamba itunya. Amin. Allahumma. Amin. Jitung. Nomor 2. Ku laku neng padang mahsyar pak. Neng hari kiamat ku lakukan benar Rasulullah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Tang umat reng taman sareh laki bini tuah ngudah baca Al-Quran karena Al-Quran si bekal apina syafaat katibin kapi ku laku neng hari kiamat. Amin Allahumma. Langkong ku laku Jepon segala mas'ulun ala nafsi. Repot beng sebeng. Dari na repot tah, dari na sosana, sampai dari na panas satritan. Sampai orang kafir gitu mator dek Gusti Allah. Ya Allah ya Rob. Kor tuli potos padang mahsyar gitu Gusti. Tak pernah pabdi na bagi tulik cungka aki na kapoi neraka Gusti eko. Dari na repot tritan, dari na susah. Lihatin gula ajunan berapan pot repot lah perapan sang bosang angiding suara. Napah rosruan suarana. Aina sahibul Quran. Idimah kancana Al-Quran. Idimah selebur maca Al-Quran. Idimah selaku aku kengku Al-Quran. Orang taman sareh acung-cung setuju. Dan gula. Eko. Amin Allahumma. Le, pas ben Al-Quran gitu pah kala ten gula ajunan pak. Kala pah taje. Taje terus iki berkawah. Tempengan tanpa tempeng geluh amal. Amin Allahumma. Neng sirat santaan ben kedep ben kelap tritan. Sampai malaikat gitu negur pak. Sapro. Abdi na malaikat. Sapa? Reng taman sari. Demaah ke suarga. Apa? Tempeng gelu. Coba de kancana malaikat. Maki bade kancana tempeng amalah gelu. Tak oding ni kaya nyacuk malaikat. Sapa kancana? Pahal Quran aja jawab malaikat. Jorok norok bade orang delum mah. Kan nyaman mun bereng delum. Rengki bagi. Ngatoros kan mangkana baca Al-Quran ku Al-Quran lebih nak pototen gula ajunan pedeti orang si ahli Al-Qur tore anak lo sallallahu Muhammad mereka anak akhlak juga bagian pengalebur dari Rasulullah mun anak ten gula ajunan ahli Al-Quran tak usah ke akhirat pak tak usah ke kubur tak usah ki taman sari pak. Dan gula ajunan andi anak empak. Sempak pamuntuk saja. Petar saja pamuntuk. Ben kapi kita ahli baca Al-Quran. Punten tak hafal Al-Quran. Cuma lebur baca Al-Quran. Dan gula ajunan lakekeen. Senin kemnyabe, Senin kemis. Ngakana usaha tuleng. Kejedinga usaha apeng. Anak si beri ponduk dateng anyoronyo si gampang. Anak si pertama datang masuk ke rumah ikala Al-Quran nah neng setian ibuka yasinah Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Quranil Hakim
innaka laminal mursalin. Amin Allahumma. Datang anak si nomor 2 masuk ke Roma. Kala Al-Quran nah buka tabarakah neng isatian. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak si nomor 3 datang neng soko. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Datang anak si nomor 4 neng kopeng ngetok kaden gula ajunan ngireng pak ngireng bu ada bu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rakira seneng napanten pak. Jangankan si mati korang setahun lagi, jangankan si mati korang sebulan lagi, maki mati laku dan gula ajunan tenang anak pah andi anak mulja sabab ilmu na al-Qur'an. Dan tak langko. Karena anak kita tak pege pak. Terus. Karena anak kita tak pege pak. Anak kentoh odi anak mate pakun a. Lain bentuknya. Contoh. Abdinah lahir. Sareng ring sepo inyamin masduki. Karena ring sepo asmana Muhammad Nuruddin Hasbullah. Dan udah tahu saya entar ke Kelebuna. Tahu saya entar ke kecamatan. Tahu saya entar ke kabupaten. Otomatis asampung Masduk bin Nuruddin. Rajaan sakoni. Sekolah tika SD Masduk bin Nuruddin. Rajaan sakoni asa montuk. Pemontuk sareng ring sepo kata betah. Aliyah Sanawiyah Masduk bin Nuruddin. Abini Masduk bin Nuruddin. Aba sete Masduk bin Nuruddin. Masduk mate ku laku Masduk bin Nuruddin. Udi anak mate pakun a. Muntunya tak pada pak. Ngireng. Ya Allah. Rasulullah Muhammad. Ngireng. Muntunya kento tahu sa mate pak. Gen sakit. Kento telum Pak Zahnabi. Pak Zahnabi. Genteng. Tinggi. Jeponten kula ajunan kedun Pak Zahnabi. Tapi mun hakikat beri kedun Pak Zahnabi. Andin basera. Ajawa Pak Zahnabi. Wedira. Mata lam helap sampean. Cek gula senyari biaya. Sepang tapang pang dan gula. Senyari lokasi tuku dan gula. Melai motor dan gula. Ajawa Bu Zahnabi ing kira. Kento tokang dateng dan gula seatana. Bener tak salah. Tokang dateng dan gula seakuring cuko. Bener. Thank you bagi. Keng dan gula atanya. Pak Zahnabi ku laku tenglah mati. Pak Ibn Demilem Roman apa. Aduh. Ikamah neng talon. Panasaki. Teh kinun hi. Andin sera romana. Andin anak. Nih kamu binin tak pertu. Mun pertu makin binin haram patoros deh. Abagula sakit riberin bagian toh. Jam tu rosit ngauningin. Ngauningin tre tancek dan gula sakit sampai yunceng dimin. Abdi tak hadir tak bisa hadir. Posang repot takok sebenarnya. Napa sih kamu sangra? Tunya pak. Kebain apa? Pebetang cepon segala. Roma pebetang. Motor pebetang. Tanah pebetang. Emas pebetang. Napa sih takok situng, takok gula mate, takok tak selamat pak. Yang menteri lanceng umur. Ku laku tenglah mate menteri ipamulja sarang Allah. Amin Allahumma. Situng takok tak selamat nomor 2 mun mate ni bini takok alaki boleh pak. Apa kadingki pak? Aduh. Wah lagi boleh pak. Oh, ni bini ki ngud. Umur 2 tahun semua. Abadan maden. Abu jaga. Pas lagi boleh.
Roma ikan dengin selaki seanyar bener. Ya Allah, kelampih yang kui selaki seanyar, sarong yang kui selaki seanyar, sandal yang kui selaki seanyar, motor itu empat selaki seanyar ni bini itu empat lagi teh. Bah kacamata anda timur, senyetir selaki sambil asiolung sepengaruh ji. Ya Allah, kan mangkat campur aki soki. Jambuaki motor genteng, jambuaki bini ratin, jambuaki abe hektaran tanah. Tapi ambuaki waladun salihun yad'ulah tu anak-anak sisa. Dia remeh cara namun kakuan di anak soleh. Terus, si pertama, muntro andi anak sesoleh. Palebur adua dek Gusti Allah reng sepo dua palebur minta dek Gusti Allah. Keng karo reng Taman Sari kadang banyak saja jawab derem merah sa doa. Jak gula ni kereng tani. Gula ni keraja tusah bener. Ya mun bentar raja tusah saya rasa tak raja tusah. Jareng kadeng sobuna kol sanga bedet ada. Bolan sobuna kol sanga, wah ngocak tina lah san misan, pola ngeben sholat duhur deki iko. Tila ada makan duhur, ku tak main kelopain sobu. Terus duhur kelamben, asar kelamben sekali. Tinggal ada pak karo mana mau rip katondu tedung, isa tak jeke. Kol 12 jaga, nanti nggak jaga bahasa saga ini tadi itu sah. Innalillah engkau tak bojeng kana. Dia pak paham masuk ke jeding, ngala udu, mari ngala udu masuk ke musola, apa debdek bere apa jeng. Usolli fardhu subhi, wad duhri, wal asri, wal maghribi, wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Terselamat amin Allahumma. Tak lakong, sabora. Terus, tore. Sabora, jangankan karo lambat bejeng apa. Jangankan karo tak bejeng pak. Jangankan keng karo raja tusa pak. Hatta kafir sekali. Muntu ada yang sepo dek nak foto. Sobung deng andeng antara yang sepo sareng Gusti Allah. Amin Allahumma. Talanggok. Dua ada yang sepo gitu benih-benih sareng orang wali punten. Benih-benih kaki sarang orang soleh punten, benih-benih kaki sarang ulama punten. Tapi napa deu bener Rasulullah du'aul walid li waladihi ka du'ain nabiyyi li ummatihi. Doa nah reng sepo dek nak botona pada bentuk anak nabi dek komet dah pakun ikat terima sarang Allah. Amin Allahumma. Amin. Gula katanya amangkin lakian neng kada hi lakian neng you dia mati su kan mak lakar king tidak tisu kan ya Allah gula ojeng mulai dikel tak usah tisu tak ada sorban tak napa kalau pai dikel apa para mari apa you gula tanya you doa seikat terima napa doa nareng sepo laki napa doa nareng sepo bini you nareng sepo bini oning hokom neng kama sampean beni sani kayu carana jawab pada itreman keng lekas itreman reng sepo bi mun guleban sampean rekan tompol teh. Rekan tae teh memuntu anak guleban sampean pak. Bah, maki beda palain Nandra. Maki lebih lekasan itre mana ring kalangkong pak. Reng bini si tak bisa tente benten gula ajunan ni ketapanah terakat dah. Napa terakat reng bini ngandung. Senggang bulan. Sampian isro ngandung, enggak pak.
Tanda. Keng mun serongan dungin apal-pal ben malam. Bener? Mari ngandung lahir. Mari lahir nyosoeh Allah. Sehingga tuh anak yang bini mun yang kak sobung pakun langsung los mak de pak de Gusti Allah. Alhamdulillah. Kan mangkana yo pabiasa mari na bejeng gisa. Angka tahanan lah ya Allah. Abdi nandi anak mundu Gusti. Abdi nandi anak sekolah Gusti. Pamulja aki Gusti. Paalamaki Gusti. Fafalaki Al-Quran Gusti. Pengerti aki Al-Quran. Berarti aki ahli Al-Quran. Berarti aki ahli hadis Al-Fatihah. Deki berasolat angka boleh tanengah. Insya Allah bekal mulja. Amin Allahumma. Palebur adu cek karo asikin keran melolo yu. Mun sulah asikin keran. Naon nih. Ijak dari kada deubun almarhum Pak Sayyidil Walid Abah. Dan gula si masuk abi ini ya guys ya. Kedudin saban pernah debu kata gula masuk abi ini ya. Kita betah 2014. Korang seminggu katit ngirim dek tabetah di kanan dan gule cong kak dito emben kan para abinya Eki engkau mesen ya kenapa siapa tahu bini na emben ria banyak benta artinya ceremi Pak mun banyak benta bini nah senga cek laben jong masa gitu Pak pakun kalah cong. Lebih-lebih atau kardeng deporo tak kira menang ya cong itu. Engkau ben-ben paling kuat apa tak paling enjek sejam setengah rata tak bisa tambahi. Mundeng bini masuk rata nginum pole ornyat pole gerungan do cong itu. Bener Pak? Tambahin bayi cong. Kenapa tambahin apa? Reng bini mula para mula tacong tambenah ngalaaki korse patojuk ka korse paarebe beres pamitong pese patok rontoh ben emas la agne maki katibi cong eko bener Pak mak tahu saya Roma pada lah kona tadi boleh atenten Aten mulon. Ya Allah, dan gula pernah bata kerjat. Allah sallallahu Muhammad. Dan gula pernah bata kerjat Pak. Sebelum bulan Ramadan dan gula pengajian 4. Tobai Timur, Tobai Tengah, Ketapang, Kedungdung. Bon. Tetap lekas. Amit dan gula pagi kok mangkatah. Pukul setengah petok. Kemah. Pengajian. Majik laku. Banyak setia jauh apa. Insya Allah sampai deking kok tak mulai sampai malam. Oh iki. Kengap tidak ami tadi ajunan. Demah. Intara ke Mekasin. Copok maki sampang pakun mato ke Mekasin. Semaan Pak. Abdina intara ke Mekasin. Parlon. Parlona intara mereka parlonanan. Bulan sekecaki bulan Ramadan, depak bulan Ramadan nyaman ibadah dek Gusti Allah tak kira pikiran kazelai. Oh iya. Nyaman. Tak pete Gus beri segula lagi. Bagi tambah. Kayak benika ro parlon anan melolo. Parlon siapa? Parlon ten gula. Apa? Gula melia lulur. Tahun apa lulur? Kak ro wasi magelowing. Gula terus magelawnya untuk panjenengan. Reng biri soleh hajan gula. Ngelaki pesi tak mitong bagi benten gula Pak. Bon, mangkat ke pengajian. Mulai di Kedungdung, alhamdulillah ada Pak kecopok 1:30 malam padam na Pak. Bola na padam ngalak HP ten gula. Center Yodi. Takok tabak-pak. Yodi. Roma, jam terus ngawning, jam terus sakur ngawning. Roma dek deje. Tok labeng. Assalamualaikum. Tak jawab tedung. Assalamualaikum. Pakun tak jawab. Sampai telur kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rabu datang. Bulan ngucak datang, bulan lah jawab. Dan gula nyandar neng pang neng tengah. Dek deje.
labeng disebut neng budian sampai main HP. Klotak cuak apa lik dan gula. Pas sekening sen tertepak kamuan nate buru gula. Jaga setan pak. Tenglah buru pah ngolok. Kama sampean kama. Siapa kaki? Gula binin. Maga setan. Ni kasih kocak lulur. Allah. Kelakuan dia. Gula ngocak ramak ngaku agak. Cak gula terogolowing. Gula ngocak lah toroto sangku agak aja. Glowing lah cak iya tak glowing lah cak iya. Tempat engkok jantungan karoy. Pas nikah sampai sama kentai bekiang kuiban gula pak. Cak pak kerokok nakok mololot. Ya tore emas angkui. Skincare angkui. Saja perhiasan angkui. Pag-glowing pancen dengan yu keng sengak cek klopai doa aki mulja aki nak potoh mator de ke Gusti Allah mandarin selamat dunia akhirat amin Allahumma amin. Ampun ambu pak. Nah sekoni aki ya jaga je. Masya Allah kiwan terakhir mator pas ambu nih ya. Dan kula ajunan mun cinta ke Rasulullah. Sepaling terakhir. Bentro memulja nak foto. Senga hormat orang sepo sedu. Pakompakan hormat orang sepo sedu. Bolan semakin gento dia pak. Saja budak-budak yang sepo teretan. Nah pada budak yang sepo cong. Akhir zaman ku laku. Nak foto bekal benya sedetirato. Mangken detirato seteja pak. Mentang-mentang sesoki anaan sandi motor anaan apaan ben embun sesroman di ibadat ada ya Allah. Mentang-mentang sesoki anaan sandi PC anaan sandi Roma anaan ring sepona sesronya sa senebereh badat ada nalillah guleri berin berista kercet pak sorbeje Sidoarjo kejadian ki buruan bener. Bola na ngaloleh reng tuana. Minta cuko lamari beriin ki minta boleh pak. Pahyusir di roban pak. Salataknya kui kelampi le kanan pak. Mak kudu ngakui kelampi kotang tak ngakui kotang pak. Pahyusir di roban pak. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tak langkong sepora. Itu motor pak. Munten kula ajunan bengal karing sepo. Dan kula ajunan kintoh sampai nyakien karing sepo. Jangankan karo masduk pak. Jangankan karo kiai pak. Jangankan karo orang alim pak. Sahabat Asmana Alqomah nakis mati kafir cerita. Pertanyaan, napa Alqomah sampai nokol punten? Napa Alqomah sampai cangocain punten? Napa Alqomah sampai ngusir Uminah? Punten. Napa masalah? Situ pak. Alqomah mius di telemah. Allah sallallahu Muhammad. Alqomah mius di telemah. Compok pada dua orang bini. Uminah sareng Rajinah. Oleh Alqomah gento. Dua bareng pada. Cek sakit sama ken sarong. Argana pada. Bernana pada. Kelera pada. Raja dapat pada. Larang pada. King sayang de pak kecompok beni pataber ke Umina kade. Pasir si patabrin kade Rajina. Tenglah Rajina si patabrin kade tak kercet Umina pak sampun amireng. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan bila Alqomah sida iya kasengko. Jamun lamba kita abini rempek engkok rempekin kade. Lamba kita abini le oleh engkok yolen kade. Satiang kok mapas ibri kurba kurna wallahi wa rabbul ka'bah engkau dunia akhirat tak ridho da Alqomah iku pak. Ampun. Kenapa sih terjadi? Saampun Alqomah kento nazak pak. Saampun Alqomah kento sede. Ketok ben sahabat Alqomah kul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aipek Alqomah kento pak. Ibaliin sampai 3 kali pekan tretan singkat cerita pas sahabat kita mator dek ke Rasulullah ya Rasul nah pas sahabat
musibah gitu. Napa sih musibah? Alqomah ampun naza, alqomah ampun seda. Keng meninggal dinto sih musibah. Sampun alqomah kita ketok asmana ajunan ibalain asman Allah. Alqomah kita cuma pekan ya Rasul. Jelas sahabat iloncain ben Rasulullah Pak. Langsung ketok Pak. Mun gelak sahabat Pak. Semakin kento nabi imam para nabi. Rasul imam para rasul. Manusia si paling mulia, bahlok si paling semak dek Gusti Allah Rasulullah Nabi Muhammad si langsung ngetok cerita. Alqomah kul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aipek alqomah maki Rasulullah si ngetok. Pola naipek umi naik perkisani sama Rasulullah. Bu, labbaik ya Rasul. Masalah apa alqomah nikah? Jaring alqomah nikah lebur ke dan kula lebur ke alqomah. Alqomah lebur ke Gusti Allah, Allah pada lebur ke alqomah. Berjamaah tak toman tobeng, Al-Quran tak toman tobeng. Mak pas tak ada kasbatan kula tak ada kasbatan Allah. Berdepan apa bu? Ya Rasul anyun apa ngapur abdina. Abdina kengcik sakit ate. Pas acerita waktu. Kun mari acerita Rasulullah ki senyum Pak. Oh, kimon senika masalah nah. Kor sampeannya pora ke alqomah, alqomah marin bekal nyebut kalimat tauhid bu. Punten ya Rasul, abdi neking cek sakin ate. Was ma'ar alqomah Rasulullah Pak. Silukalun senyum langsung ma'ar, minder langsung Pak. Oke, mon senika mon sampean tak nyabora. Alqomah nika tak pendem mabenten gula. Alqomah nika nyoba benten gula. Tak ada kunan alqomah nika pendem. Tak senika mun tak oleh ridho ben sampean alqomah pakun mati kafir. Tenglah mati kafir, pakun masuk ke neraka. Tenglah masuk ke neraka nyuber ben Gusti Allah. Ku laku nyuber semakin nyuber benten kula. Sahabat, baik ya Rasul. Nyareki kaju. Obar kajuna. Tenglah rabek kabala kaden kula alqomah tore obar. Mun pakun tak ridho ini sareng sepon. Ampun tetap lekas cerita. Seampun ada diapoi mator ke Rasulullah bahwa apoi ampun rabek bahwa Rasulullah ada bu. Sahabat kibah alqomah. Kosong. Toreh obar. Tak senika alqomah nika kun mati kafir. Tadi kuna naik bendem. Toreh obar. Kun nyosong Pak. Kun nyangka. Yijak lenyaman yang sepo bini wajar. Ya Rasul, efek tada kak di ma alqomah kento Gusti. Alqomah kento manusia Gusti. Yo para bu. Ma yo para ya Rasul. Ja alqomah kento anak tungtung abdinah. Mun sampean tak ridho Pak kun nyobar benten kula. Wajar reng Pak sampai rindu. Ya Rasul, korja obar. Korja apa keluar dari compok kak dinto. Abdina nyaporah da alqomah. Abdina ridho da alqomah. Ongki pun sahabat. Kun isabe Pak tanpa komando, tanpa belai nguncak di lisan muljana alqomah. Napa kalimat setro ihibatan kula ajunan setaja tenglah mate la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sabab barokana orang sepobi bakompakan sabab barokana orang sep. Kula tanya makin bini anjaronoro terakhir gelak binian makin lagi. Pak. Dore jawab Pak. Pak. Nah, gula tanya apa? Sambian meni compok beda orang bini dua. Bini embu Pak. Pas panjenengan intar jelenan katakanlah ke Sumenep atau katang betang. Ke kota. Mulai nah oleh dua bareng pada arah pada batin pada okirna pada rakira si pamile kade bini napa embu Pak. Si jawab embu berarti tak bini berarti. Depak embu eko. Coba embu pemilih kada mun tak perang beder ya. Makin petong hari tapi labeng bener Pak. Ini marah.
Mun bini olen kade takok de ti alkoma si cocok pun sampean gila. Mun embu si pemilih kade atau kar benik bini dia remah. Paling punten Pak arkeun embu. Dia remah. Embu intarin kade ale oleh. Bu mun tak besah. Bu engkau ya ale oleh datang ditang betang ibu. Padah bernana padah arkena padah genteng taya bu iya cong genteng situng andi nemben bu situng andi ni bini iya cong kelangkong keng sapora na ya bu beni emben si pemilih kade siapa nak ni bini bu mak de iya cong mun engkau pas emben soro milih kade bu engkau atokar beni bini mun atokar beni bini palang makin emben bu tak nyaman neng bu. Insya Allah embu aja jawab. Iya cong tak rapah. Bagi ke bini nah. Engkau milih di budi. Jalan mangkat. Engkau lak ngalana. King sampian kun mangkat embu ngucap. Nasib. Masya Allah. Kan mangkat lagi ngai. Dan gula ajudan muntro selawat dah. Muntro teka haji deh singa. Mulai gila penapaan si motor aki benten gula. Motor ten gula singa. Pertama selawat deh. Sengak kedua kali na Al-Quran nah pasti nomor telok sengak cek ngal bengal kering seponah pasti nomor paling penting kento sholat tah toreh cek gelopain ikinun ki serepot tadi remapei sesibu ada remapei sengak mun sholat cek tina aki insyaallah dan kulajunan bekal pamulja sareng Allah amin Allahumma amin. Banyak si motor akinah, banyak si troe pada pancelingan. Cuma kak dintoh si bisa ten gula pada pak ni ada semakin kak dintoh. Manteran ten gula ajunan sateja. Manteran ipalanceng umur. Manteran ten gula ajunan ipasehat sareng Allah. Iparena kapungaan sareng Allah. Muljah mulai diabe nak potoh juga ipamuljah sareng Allah. Muljah ya lam tunyaku laku neng swarga neng senengan sareng Rasulullah manteran ten kula ajunan sateja tuli pada Pak de Mekah Madinah kalaben gelar haji mabrur makbul amin Allahumma amin sekak lintoh dari abtinah Quran lebih nanya una pangaporah manabi pendera kento murni dari Gusti Allah ben manteran ipa barakah kento masa panggil gila Pak. Punten banyak kiai der. Duh, tak rokaruan imsir. Di lemah Pak. Tore, areng sareng adu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyat wa tarfa'una biha intaqal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa badal numat Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وفضاله اللهم يا مالك يا قادر يا من لا شريك له ولا وزير صل على محمد النبي واغفر لي ولوالدي اللهم يا مالك يا قادر يا من لا شريك له ولا وزير صل على محمد النبي واغفر لي ولوالدي اللهم يا مالك يا قادر يا من لا شريك له ولا وزيرة صل على محمد النبي وفر لي ولوالدي الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وأثنى على اغتنام برهما واستناء المعروف لديهما وندبنا إلى حفظ الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا ووصنا بالترحم عليهما كما ربيانا زيارا اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم اللهم اهدنا وإياهم
لأحسن الأخلاق واصرف عنا وعنهم سيئها إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد بحق سيدنا أحمد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.